इधर गुजरात के अमरेली जिले के राजूला तहसील के बहराई गांव में भारी बारिश के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और इस बीच राजूला जाफ राबदा खांबा क्षेत्र के विधायक हीराबाई सोलंकी प्रभावित लोगों से उनके बीच मिलने पहुंचे, हालातों का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। राजूला तहसील के भरोई गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, स्थिति की जानकारी मिलते ही राजूला जाफराबाद खांबा क्षेत्र के विधायक हीराबाई सोलंकी तुरंत बहराई गांव पहुंचे। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं की जानकारी ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी भी संकट की घड़ी में सिर्फ एक फोन करने पर विधायक हीराबाई सोलंकी तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार वे लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और प्रशासन के साथ समन्वय पर जाकर आवश्यक राहत और सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करें। ग्रामीणों ने विधायक की त्वरित कार्यवाही और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय वे हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं और जल भराव जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। જે માતાજી જો અમે એમ કહેતા હતા ને ઘડીએ ઘડીએ કહેવું પડે ને મારે કે ભાઈ હીરાભાઈ કોણ એમ, તો ખરેખર તમે જુઓ અમે એટલે માન્ય છીએ ભાઈ કે એ ગમે એટલા પાણી હોય ને અહીંયા પડી જતા હોય છે અને એક ફોનમાં એ લગભગ ટીમ્બીની ઓલું બાજુનું ગામ હતું, અહીંયા સેવામાં હતા। અત્યારે હાલ જુઓ તમે અમારા ભેરાઈ ગામમાં જે લોકો ફસાયેલા છે એના માટે નાવની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, આવે છે થોડીક જ વારમાં। અને જો ભાઈઓ સાંભળો, બાલ બચ્ચા લઈને છે ને કોઈ ઘરમાં નહીં રહેતા। આજે વરસાદની હજુ પણ આગાહી છે। શું કીધું હમણાં છે ને, જો નીકળાય હમણાં પાણી આટલું છે તો નીકળી જાવ, નિશાળે રહી જાવ, એ ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરાવી કાઢશું આપણે। શું કીધું આ ગામના લોકો જો મદદ થાય છે ને સેવા કરી કાઢશે। તમે ઘરે નહીં રહ્યો આજે 2 દિવસ ને વરસાદની આગાહી છે, પછી અચાનક પાણી વધારે આવી જાય તો કોઈ નીકળી નહીં ઈકો બહાર તમે। હમણાં નીકળી જાવ, તમને હાથ જોડીને વિનંતી છે હો, બાલ બચ્ચા નીકળો હમણાં બધા બહાર, આપણે જાઓ। આટલું કરજો મારી માં।